बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मुक़्तासिद, आप देख रहे हैं मशरक़ न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामगढ़ में और आज की जो ताज़ा बारिशें हुई हैं उसकी मैं सूरत हाल आपको दिखाने वाला हूँ। और अभी कुछ देर बाद मैं आपको सारे जलालपुर जट्टा में लेके जाऊँगा, जहाँ पर मैं सारे इलाके की आपको कवरेज दिखाऊँगा कि कहाँ कहाँ कितना पानी है और लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामगढ़ के एक भाई, तो उनसे पूछते हैं कि ये जो इनके मकानात है नीचे पानी जमा हो चुका सारा, तो इससे ये कैसे निपट रहे हैं और ये इनको क्या क्या मसाइल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या अच्छा, ये बताएं कि ये पानी आपके घर के पास खड़ा है, तो आप कैसे बस कर रहे हैं? इसकी निकासी नहीं है, ये बहुत बारिश होती है, बहुत पानी हो जाता है, ये दीवारें हैं फाट चुकी हैं, सब नुकसान हो रहा है बंदों का। इसको बराए मेहरबानी करके इसका जो हल करें। अच्छा, ये जो आपका पानी इधर खड़ा है, तो जो दूसरे इलाके वाले बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं इस पर? वो कहते हैं हमारा इधर जगह का मसला, इसलिए हम भर्ती नहीं डाल सकते हैं, ये 4-5 लोगों का मसला है जगह का, इसलिए जो है ना मसला बना है। तो जो पानी है जो नुकसान कर रहा है, देखा घर इनकी दीवारें पाट रही हैं, उधर कब्रिस्तान है इस्लामगढ़ का, वो भी उधर लाख पानी है, कब्रें बैठ गई हैं, पाट चुकी हैं, बैठ गई हैं कब्रें। हाँ जी, तो उसका हल करे इब्राहिम। इसका मेन मसला यहाँ पे निकासी, इधर दिखाना ठीक है। इसका मेन मसला यहाँ पे निकासी का, पानी की निकासी नहीं है। ये देखें नाज़रीन, इधर देखें पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है और ये पानी इधर जमा हो रहा है। ये आगे नई सड़क बनी है, सड़क भी बहाव, ये सारी नई सड़क बनी है और इसका निकासी का बंदोबस्त कोई नहीं है, जिसकी वजह से ये पानी सारा इधर जमा हो गया है। लोगों की दीवारें ये आप देख सकते हैं किस तरह वो पानी की में डूबी हुई हैं। ये अगर ये ऐसी भी पानी खड़ा रहा तो ये मकान गिर सकते हैं। लिहाजा मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि खुदारा इस इस्लामगढ़ के इस मसले को हल करें। इन लोगों ने बार बार मुझे शिकायत की है कि यहाँ पे आके कवरेज करें, इनको दिखाएं गवर्नमेंट को कि ये कैसे हमारे घरों के बाहर पानी खड़ा है और इसे निकासी का बंदोबस्त करें ताकि ये पानी हमारे घरों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामगढ़ और पुला चोर के दरमियान जो रास्ता है उसमें मौजूद हूँ। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये देखिए सारा नाज़रीन, ये पुला चोर के तकरीबन पुला चोर आधा डूबा हुआ है पानी में। तो इस वक्त भी मैं इस रास्ते में मौजूद हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये पानी सारा, मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि ये सारा पानी खड़ा है। वो उधर बच्चे करके बाहर नहीं आ सकते, इस कदर वो मुश्किल का शिकार हैं। तो दारा इधर तवज्जो करें, हुकूमती अहलकार कोई नज़र नहीं आ रहा, ना कोई बंदोबस्त है इधर। तो प्लीज़ इधर आके आप चेक करें, पुला चोर इस्लामगढ़ के दरमियान जो रास्ता है जो इसको मिलाता है वही ये सारा इसका मंजर है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ जलालपुर जट्टा के एक मशहूर ये दरबार का क्या नाम है, मशहूर दरबार है जनाब, ये लाले वाला कुआं है, उसके पास मैं खड़ा हूँ। नाज़रीन ये देख लें, इधर पीछे देखें ये मोहल्ला सारा पानी में डूबा हुआ है, बीच में कब्रिस्तान है वो भी डूबा हुआ है। तो ये बल्दिया वालों से गुजारिश है कि वो इधर भी नोटिस ले। मैं देख रहा हूँ कि रास्ते में वो एक सड़क पे पानी जो थोड़ा सा पानी था उसको साफ कर रहे थे, और जिधर मसाइल हैं उधर कोई इनका बंदा आ ही नहीं रहा। ये देखें, आप खुद देख सकते हैं, ये सारा देखने को पानी डूबा हुआ सारा पानी में। तो ऐसे में सारे जो अहलकार हैं उनको चाहिए कि इधर तवज्जो दें और जो जिस महल्ले में पानी खड़ा है उधर उस तरफ भी तवज्जो दें। अच्छा नाज़रीन, ये मुझे बताएं कि मेरे साथ है इस वक्त मेहर वैस साहब। अच्छा वैस साहब, ये बताएं जरा कि ये इधर पानी खड़ा है, इधर कोई बल्दियों का अहलकार कोई भी नहीं आ रहा? कोई बंदा नहीं इधर आ रहा है। ये तकरीबन पिछले 10-15 दिन से इधर पानी खड़ा है और किसी को कोई फिक्र नहीं हो रही है। साहब जो है ना, ये कब्रिस्तान के अंदर पानी जा रहा है, कब्रें भी बैठ गई हैं। इधर से पानी निकाल के जब बारिश रुकी हुई है तो बल्दिया वालों को चाहिए कि इधर से कोई लगा के पानी इस नाली में डाले, जाए वो द्वारे में जाए, लेकिन कोई बंदा इधर नहीं आ रहा। तकरीबन 10-15 दिन हो गए। लीजिए नाज़रीन देखें, वो बता रहे थे कि 10-15 दिन हो गए हैं, तो निकासी का रास्ता ही कोई नहीं। जब निकासी नहीं होगी तो पानी तो ऐसे ही खड़ा रहेगा। अब कब्रिस्तान है और नाले वाला खूब के अंदर दरबार के अंदर तक पानी जा रहा है। आगे एक दरस है बच्चों का, उधर भी बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते और कोई बल्दिया वाला इधर अधिकार नहीं आ रहा कि आके ये पानी को जरा निकासी करे। जी शुक्रिया बहुत। देखा नाज़रीन आपने कि कोई बंदा इधर नहीं आ रहा, जिधर मसाइल हैं, जिधर पानी खड़ा है उधर बल्दिया कोई हल्का नहीं जाता, और जिधर पानी, मैं रास्ते में देखा थोड़ा सा पानी था बिल्कुल, उसको 4-5 वो स्वीपर लगे हुए थे, उस पानी का असर से टोपी ड्रामे कर रहे थे। ये क्या है नाज़रीन, ये आप खुद बताएं ये क्या है? ये टोपी ड्रामा है कि जिधर मसाइल हैं उधर कोई भी नहीं आता, और जिधर पानी नहीं है, मूली सा पानी होता है, 5-5-6 से इकट्ठे लगे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ
محلہ لالے والا کنواں ہے یہ جلال پور جٹاں کا محلہ لالے والے کنواں ہے اور ادھر یہ نکاسین ہیں جن کے مکان سارے ڈوبے ہیں میرے ساتھ اس وقت. تو آئیے ان سے جانتے ہیں ان کے یہ مکان کیا مسائل ہیں ان کے. جی اچھا یہ بتائیں ذرا, وہ آپ کا گھر لگتا ہے وہ سامنے, تو آپ کیسے پھر گھر میں جاتے ہیں؟ گھر میں پانی بہت آپ کیسے گھر دی وجہ تو بچوں سے جا رہے ہیں, کوئی اتنے کسی قسم کا جیڑا کوئی نظام نہیں جی تے اپنی تہ دی مدد کر رہے ہیں. وہ سامنے ویکھو ساڈے جی کنے پھسے نے, ادھر کیمرے والا مار ادھر کے دکھائیں ذرا, ادھر دکھائیں ذرا. وہ دیکھو ناظرین دیکھیں وہ یہ گھر ان کا ادھر ہے, یہ گھر میں اپنے نہیں جا سکتے, اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے. وہ ان کے گھر والے سارے بیچارے کھڑے ہیں کسی مدد کے, کوئی لیکن مدد کوئی والا مدد کوئی نہیں. ادھر پوچھدا بھی کوئی نہیں پیا کہ تسی ہے بھی ہو کہ نہیں ہے. دیکھا ناظرین اتنے حکومتی دعوے, لیکن یہ جو میں آپ کو اسی لیے لائیو دکھانے آیا ہوں کہ یہ آپ کو منظر دکھاؤں کہ یہ ادھر جو متاثرین ہیں, جو سیلاب متاثرین وہ پھنسے ہوئے ہیں, کھڑے ہیں, لیکن کوئی ان کی مدد کو نہیں آ رہا. انہوں اساں کڈ کے لے ہونا ہے ادھر. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہ بیچارے سیلاب میں سے پانی میں سے گزر کے آ رہے ہیں. تو آئیے ایک میں آپ کو اور منظر دکھاتا ہوں. اچھا یہ بتائیں جی یہ سب ڈیرے دیکھ لو, بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ چارہ تھا وہ سارا چلا گیا, وہ دیکھو نا سارا پیچھے سب دیکھو, ادھر سے کچھ بھی نہیں رہا ادھر, بس پانی پانی. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ پانی میں فصل بھی ڈوب چکی ہے, جو جانوروں کا چارہ تھا وہ بھی ڈوب چکے, ان کے جانور بھی بیچارے اس وقت بھوکے ہیں. تو آئیے میرے ساتھ میں آپ یہ ناظرین آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بیچارے جو سیلاب سے متاثرہ لوگ ہیں, وہ بچے ان کے ادھر گھر میں قید ہو گئے تھے. یہ دیکھیں یہ بھائی یہ میرے ساتھ اس موجود ہیں, یہ پانی میں سے روز گزر کے ان کی ٹانگیں دیکھیں ذرا, ان کی ٹانگوں میں الرجی ہو چکی ہے اس وقت. تو آئیے جانتے ہیں. جی ویکو میں پانی لنگ کے پانی کے لنگ پیروں ساری الرجی ہو گئی, میرے ہارش کی جان چھڑکی, صرف ویک سارا میرا کی حال ہو گیا سارا. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ متاثر بیچارے یہ سب اندر اس جو رہائش کے قابل نہیں, لیکن یہ اندر پھنسے ہوئے ہیں, پناہ لی ہوئی ہے انہوں نے. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح بیچارے یہ, اور ساتھ بھی ان کے جانور بھی ان کے ساتھ ہیں. تو ناظرین دیکھا آپ نے کس طرح جلال پور جٹاں کے مختلف محلے جو اس وقت مصائب اور مصیبتوں کا گھر بنے ہوئے ہیں, ان کے جانور تک پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں, نہ ان کے لیے چارہ ہے, نہ ان کے لیے کوئی خوراک ہے. تو اس میں سے ایک منظر یہ بھی ہے کہ ناظرین دیکھیں کلا چور میں جو قانون کوئی اراضی کا دفتر ہے وہ بھی پانی میں ڈوبا ہوا تھا, لیکن ادھر انہوں نے اپنی پانی کی موٹر لگا کے وہ پانی نکال رہے ہیں. تو انہیں چاہیے تھا کہ جلال پور جٹاں کے جو مختلف علاقوں میں پانی بھرا ہوا ہے وہاں بھی تو کوئی موٹر وغیرہ لگتی, وہاں سے بھی پانی نکالا جاتا تھا. یہ تو ان کا گورنمنٹ کا اپنا دفتر تھا, تو ادھر سے تو وہ فوراً پانی نکال رہے ہیں. لیکن ادھر جو ہے یہ لوگ ہیں یہ بیچارے ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں, نہ ان کے جانوروں کو کوئی حل ہو رہا ہے, اور نہ ان کے جو رہائشی ہیں ادھر کے ان کے گلیوں میں پانی سے گزر رہے ہیں, جس سے ان کے مختلف متعدی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. تو ایسے میں میری ریاست سے یہ اپیل ہے کہ ذرا ان غریب لوگوں کے مسائل کو حل کریں. جدھر پانی کی نکاسی نہیں ہے ادھر پانی کی نکاسی کا بندوبست کر دیں, تاکہ یہ پانی ان کے گھروں سے, ان کے ڈیروں سے باہر نکل سکے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ. ایسی رپورٹس اور خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے بس مشرق.